ହେଉଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଘର ଆଜି କାମ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ହଉ ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମ ଘର ପଛପଟଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେ। ଏଠି ଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଏଠି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଘର ଭିତରକୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। ତ ଏଇଟା ଘର ବାହାର। ଏଇଟା ସାଇକେଲଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଚାଉଳିଆ ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଉଛି। ये हूँ आमर डिजाइन मिस्त्री। और सब प्लास्टर सब चलती सब सब चली हाँ ये बस सीमेंट फिमेंट सब गोलिया घर बाहरटा हूँ एमती देखा जाऊँगी। ग्यारेज घर एटी हूँ चौराटा ये लगे ये कल बस बाकी ये सब समरसेबल मोटर। यहाँ हूँ आम मंदिरटा यहाँ महावीर मंदिर। बाकी एपटे सब गछ सब लगी आपने देखा ये सब अदा गछ ये भंडा गछ यहाँ हूँ सब अदा गछ लंका गछ यहाँ टोटाल बगीचा यहाँ देखिए यहाँ जो धनिया पत्र गछ यहाँ बाकी ये पूरा घर पछपट तो यहाँ आपको देखी यहाँ हूँ बाहर जन मिस्त्री शोचती यहाँ हूँ बिल यहाँ देखिपे ये स्त्री लोक मैंने शाग तोलुं देखिपे खराटा भी ये बहुत जोर हो देखिपे जोर ये खरा हो बगीचा टे देखु फिर राति को देखा रात कौन हम आज हूँ ये रोसे हम ये भात बस जाइए भाई चिकेन ये धोचंती ये भल रोसे करती एथर चाल कोई चिकेन गोलिया चलती चिकेन धुआ धुई सरीगले তারপরে পাকানো হবে এটা রান্না হবে চিকেন ফ্রাই মশলা চিকেন মশলা হবে 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 ফ্রেশ হ্যাঁ ছবিটা একদম ফ্রেশ ছবি দেখা যাচ্ছে না খালে ফেলুগা एठी राजा रसुन छिलु जे एठी देखो एठी भाई एठी प्याज अदा टमाटो सब काटिबे काटी साइला परे देखिबा एठी मांसटा एठी मैरिनेट हेकी रहि गलेनी एठी प्याज कटा हे जाईची टमाटो लंका अदा रसुन एटा कखारु कटा जाईची एबे चिकेन हबा एबे आरंभ हबो गैस ता लागि गला कड़ाई बसला बंगला बंगला बोल ना कड़ाई गरम पे छड़ा गला
ଏଠି କଖାରୁ ପଡ଼ିକି ଏଠି ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଯାଅ ଯାଅ। କଖାରୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ ବେପାର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏଠି କଖାରୁଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ତାଙ୍କ ପିଡ଼ିଟା ଏଠି ସେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଛି, ତେଲ ପକାଅ। ପକାবার দেরি আছে। ଏଠି ତେଲ ପଡ଼ିଗଲିଣି। ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ବି ଏମିତି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଛି, କାଲି ଆଉ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହବ। কাপড় আনতে হবে। ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଲଙ୍କା ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଳେଇ ଦିଅ। ଟିକେ ହବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା। ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ କରିବନି? ଭଲ ଲାଗୁନି, କେମିତି ଲାଗୁନି? ଆଉ ଟିକେ ଘରୁ ଗଲା ଗାଁକୁ କାମ କରିବୁନି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ବି ପଡ଼ିଲା। ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଟମାଟୋ। ହଁ ଟମାଟୋ। ମାଂସଟା ଏବେ ଚିକେନଟା ଏବେ ପଡ଼ିବ। ଉଠି ଯାଇଛି। ଚିକେନ କରି କେତେ ଗୋଳିଆ ହେଇଗଲା। ରଜାକ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି। আব্দুর রাজ্জাক ସବୁ দুইটা ଥିଲା। ଚିକେନ କୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳିଆ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏବେ କଖାରୁଟା ପଡ଼ିବ।
ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଚିକେନରୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଛି, ସିଝି ବି ଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ। সেটা সিজলে নাই সেটা বন্ধ করে দেব মোর থবনাটা দেখালানি তোমার বুঝলে রাজ্জাকা পানি বেশি দিয়ে দিয়েছো আরে খাওয়া হয়ে যাবে পানি দিলে গ্যাসটা তো বেশি যাচ্ছে না চিকেন আমাদের মশলাটা পড়লা। ঠিক আছে আমাকে বলবো না তো হবনি সেটা ତ ଏଇଠି ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚିକେନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ପରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।